Lamsugu jotono srang satni kokborok koktoma tinini nangkokmani kokborok koktoma rakangkha. Montri okrani tongra thai TIFT conference holo juda tang betini tang fangrokno logioti koklamo achuka hastini Montri okra Professor Dr. Manik Saha. Tini April tani nechichuko salmari srang shilo juda tang betini tang fangrok pai malai koklamo achuka hastini Montri okra Professor Dr. Manik Saha. Wati nok bar phagi derazak halokno toyei tongkosang lukurokno bahike chubai manno abono ruk sabui koklam salainani bagai hastini Montri okra Professor Dr. Manik Saha. Juda tang betini tang fangrok bai achukui koklam salaikha tongo Chief Secretary Nishimi Chengai, Police DGP, Hangkorfa Khoboi juda Department ni Secretary, Jotono Pal Baksha Achukui, Montri Okrani Tongra Thayo, TIFT ni Conference holo Koklam Salaikha. Agortola Nishimi Khwai Thangma Lahar Kotor, Dati Shamung Pairinani Bagai, Khana Shangrong Shala, Bidan Shabani, Odibeshana, Kokti Shanai Hani Shaka, Emile Ronjit Deporma. Agortola Nishimi Khwai Thangma Lahar Kotor Hamyangai Tongma Jorawa Wati Wawei All Lahar Taibo Hamyangai Thangmani Koktoma Khana Shangrong Shalo Agortola Nishimi Khwai Lahar Kotor Hamya Angmani Notuyei Bidan Shababo Kok Tishnani Shaka 24 Ramchandurgat ADC Constituency MLA Ronjit Deborma Khwai Nishimi Agortola Thangma Lahar Kotor Belaikino Hamya Alamatino Shalbro Thanglai Sho Khlai Tonglayo Tongkosong Lukurok Nishimi Chengai Malkhung Chalongnai Rok Shalbrum Ambulance Malkhung Nishimi Chengai Private Malkhung Passenger Tinai Malkhung Shalbrum Laishubai Tongo Agortola Nishimi Khwai Thangma Lahar Kotor Snamjagai Tongo Leri Shamung Khlaijakmani Jari Tongkosong Lukurok Klai Tongbai Khajeng Jalo Wati Waya Furu Haduli Dufung Shawi Tongma Bai Tongkosong Lukurok Shalbrum Klai Tong Khajeng Jalo Tabuk Wati Wamani Jari Allahar Taibo Hamyangai Thangmani Koktoma Thangpai Klai Manbai Lia Malkho Agortola Nishimi Khwai Thangma Lama Kotorke Snamnani Bagai Khlaijagai Tongo Shamung Ashamung Dati Khlani Bagai MLA Ranjit Deborma Wairi Waino Kokti Shaka Khana April Talni Thamji Shalmari Shangrong Shal Khana Shalchani Bagai Khlaijagnai Bidan Sabha Odibeshon A Odibeshon ni Shalo Taisha Haino Hai Agortola Nishimi Khwai Thangmani Lahar Kotor Snamungni Shamung Dati Khlai Pairinani Kokti Shafinani Shaka MLA Ranjit Deborma এই রাস্তার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে চিঠি দিয়েছি এবং ত্রিপুরার বিধানসভায় গত বাজেট অধিবেশনে আমি উঠিয়েছি এই রাস্তাটা কি অবস্থা চলছে খারাপ অবস্থাটা আপনি দেখছেন গাড়িটা কীভাবে উঠছে এখানে জনসাধারণ যেভাবে অসুবিধা হচ্ছে দৈনন্দিন মনে হচ্ছে আরও 2 দিন বৃষ্টি হলে এই রাস্তাটা বন্ধ হয়ে যাবে তখন জনজীবন এমন দুর্ভোগ পোহাবে এটা বলার অপেক্ষার এখানে বিশেষ করে এই রাস্তা এখন লাইফ লাইন যা আসাম আগরতলা বা খোয়াই থেকে কয়লা শহর ধর্মনগর থেকে এই রাস্তাটা ম্যাক্সিমাম ব্যবহার হয় এবং দৈনন্দিন এই রাস্তা দিয়ে কমপক্ষে আপনার 15-20টা অ্যাম্বুলেন্স বিভিন্ন রোগী নিয়ে এখানে আগরতলায় চলে আসে যদি রাস্তাগুলি এত জানানোর পরে যদি ঠিক না হয় তাহলে আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় আগামীকাল আমাদের ত্রিপুরা বিধানসভায় একদিন অধিবেশন হচ্ছে সেখানে আমি 0 আওয়ারে উঠানোর জন্য আমি চিন্তা ভাবনা করছি Sipajula Hangkoni Bishigo Khopsnei Kereng Amsini Nokong Khong Neira Bachi Hai Nokhuk Derabaika Wati Nokbar Paimabai Shai Khanarka Sipajula Hangkoni Hangkorfa Dr. Siddharth Sib Jaswal साल से हेवी रेनफॉल और स्टॉर्म की वजह से हमारे सिपेजोला जिला में सर कौन सा इलाका ज़्यादा डैमेज हुआ है और अफेक्टेड लोगों का हालत अब कैसे है? जी नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से हैवी विंड थंडरिंग लाइटनिंग हो रही है और कल ज़्यादा ही हुआ इससे पूरे प्रदेश में ही प्रभाव पड़ा है लेकिन सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट के सभी इलाकों में 3 सब डिविजन्स हैं तीनों सब डिविजन्स में ही डैमेज हुए हैं हमारे पास जो अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसमें टोटल 250 हाउसेस डैमेज हुए हैं इसमें से फुल्ली डैमेज्ड हाउसेस 2 हैं सिवियरली डैमेज्ड हाउसेस 85 हैं और पार्टली डैमेज्ड हाउसेस 163 हैं और इमीडिएट असिस्टेंस उसमें से 15 फैमिलीज़ को दिया जा चुका है और रिमेनिंग जो फैमिलीज़ हैं 250 फैमिलीज जो रिमेनिंग बचे हुए हैं उनको भी आज शाम तक हम लोग इमीडिएट असिस्टेंस इंटरिम रिलीफ हम लोग दे देंगे उसके अलावा कल हैवी विंड के कारण नेशनल हाईवे और इंटरनल रोड्स में कई लोकेशंस में मोर देन 100 ट्रीज़ अपरूट होके रोड ब्लॉक किए हुए थे तो कल दिन भर मेरी पूरी टीम लगी हुई थी TSR DM ऑफिस का भी एक पेड़ था वो भी अपरूट हो गया तो हमारी पूरी टीम लगी थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट TSR हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से
और कल हम लोगों ने शाम तक सारे रोड्स को क्लियर किया है। नेशनल हाईवे को सबसे पहले प्रायोरिटी में क्लियर किया गया। कल सुबह एक जो रूट अप्रूव हुआ था सिपाहीजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास, उसको आधे घंटे में क्लियर किया गया। उसी प्रकार से जितने भी छोटे मोटे जो रोड ब्लॉकेजेस हुए थे ट्रीज़ के कारण, उसको भी शाम तक हम लोगों ने कनेक्टिविटी को रेस्टोर किया है। उसके अलावा पावर लाइंस को बहुत एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है और मेरी टीम TSCCL की टीम लगे हुए हैं और हम लोगों की नंबर 1 प्रायोरिटी इसमें यह है कि कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, वी शुड नॉट बी लूजिंग एनी लाइफ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। मेरी पूरी टीम लगी हुई है इसको पावर को रिस्टोर करने में। कुछ इलाकों में पावर को रिस्टोर भी किया जा चुका है, विशालगढ़ के कुछ इलाकों में पावर को रिस्टोर भी किया जा चुका है। रिमेनिंग एरियाज़ में भी जब भी हम लोगों का पावर रेस्टोरेशन हो जाएगा और हमको लगेगा कि उसके कारण किसी की जान को खतरा नहीं है, तो हम लोग उस इलाके में भी पावर का रेस्टोरेशन कर देंगे। इसके अलावा कुछ डैमेजेस हुए हैं हमारे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में, बहुत एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है। टोटल 124 हेक्टेयर्स के आसपास अभी तक जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है उसमें डैमेज हुआ है और 1153 फैमिलीज़ को डैमेज हुआ है। तो इसमें भी जो SDRF नॉर्म्स ऑफ असिस्टेंस होते हैं उसके अनुसार जो भी हम लोगों का रिलीफ होता है वो हम इमीडिएट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर कोई रिलीफ कैंप है? इसमें हम लोगों ने 2 रिलीफ कैंप खोला है। एक बरजला SB स्कूल में, लठियाचारा स्कूल में। बरजला SB स्कूल में 70 फैमिलीज़ हैं, लठियाचारा में 35 फैमिलीज़ हैं। इसके अलावा विश्रामगंज PHC की छत को भी मैसिव डैमेज हुआ है ट्री अप्रूट होने के कारण, और वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स थे उनको हम लोगों ने सेफली ट्रांसफ़र कर दिया है विशालगढ़ सब डिविजनल हॉस्पिटल में। वहाँ पे OPD की सुविधाएं चल रही हैं और जो IPD की सुविधाएं हैं उनको हम लोगों ने विशालगढ़ SDH में कर दिया। और हमारा पर्पज़ ये है कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गए और हमारे ऑफिसेज हो गए, वहाँ पे पावर को रिस्टोर किया जाए। पावर बैकअप भी है हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे भी जैसे कि कल डिज़ास्टर के समय में ही कुछ लोकेशंस पे डिलीवरी होनी थी तो वो भी स्मूथली हो पाया बिकॉज ऑफ द अवेलेबल पावर बैकअप। आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कंट्रोल रूम का नंबर। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का कंट्रोल रूम नंबर है 0381 286 7303। मोबाइल नंबर है 7630953909। पूरे डिस्ट्रिक्ट में, सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या है हमें कंट्रोल रूम में बताएं। ये कंट्रोल रूम 24/7 हमेशा काम कर रहा है और ये हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एक ऑफिसर की निगरानी में यहाँ पे करते हैं और जो भी कॉल आता है वो हम लोग उसको नोट करते हैं और ये सभी कंप्लेंट्स मेरे नोटिस में भी लेकर आ जाते हैं, जिसमें हम लोग इमीडिएट एक्शन लेते हैं। कोई प्राण हानि का खबर है सर? अभी फ़िलहाल इस डिज़ास्टर से रिलेटेड हमारे पास कोई डेथ का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर हमारा सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में जो गोमती नदी है, विशालगढ़ में बुरीमा नहर है, चोरेडम में रंगापानिया नहर है और गोलामाटी में बुरीमा नहर है, पानी भर रहा है सर। तो नदी का पार जो लोग हैं उसके लिए कोई मैसेज सर एडमिनिस्ट्रेशन सर? वाटर लेवल हम लोग कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। अभी क्रिटिकल लेवल तक अभी वो क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन जैसे वो क्रिटिकल लेवल तक आएगा उसके पहले ही हम लोग वहाँ के नियर बाई एरियाज़ को वॉर्न कर देंगे और उनको हम लोग मोबिलाइज़ कर देंगे नियरेस्ट कैंप्स के लिए। सर हेल स्टोन की वजह से आपके DM ऑफिस के पास ही है नॉनजला, बहुत सारे लोगों का घर हाउस डैमेज हुआ है सर, उन लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी? मैंने भी कल हम लोगों ने देखा था बहुत सारे हाउसेस में डैमेज हुए हैं, कई लोगों के बाउंड्री डैमेज हुए हैं, कोई वॉल डैमेज हुआ है, कई लोगों का छत डैमेज हुआ है। तो हमारी टीम हर जगह पहुंच रही है, इमीडिएट असिस्टेंस तुरंत दे रहे हैं हम लोग और प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद भी रिलीफ हम लोग इमीडिएटली उसको प्रोवाइड कर देंगे एज पर नॉर्म्स। थैंक यू सर। चोरीलाम ब्लॉक नि बिसिङाव खबजानाय बास्तोली विलेज रामदास पाराव बिसिक नैते खाक्सा ओमननि जेराय आरिसा देबरमा थांना थांगै तय कलगै लांमा चमानि कक्तमा बिसिक नैते खाक्सा ओमनि जेराय बसा आरिसा देबरमा बुताबाय थांना थांगै तय कलगै लांमा चवै थांमानि कक्तमा चोरीलाम ब्लॉक नि बिसिङ खबजाक बास्तोली विलेज रामदास पाराव बिसिक नैते खाक्सा ओमनि आरिसा देबरमा बुताबाय थांगै तंमानि आजुमसा पुखुरिव कास्ले कलायै कलगै थैका काबलायजाक बुमा बुफा আমার মেয়ে এখানে
তার ভাই আছে খেলতে খেলতে তার ভাইটা এদিকে আইসে আর ওনার হ্যাঁ আমার মেয়ে এদিকে গেছে গিয়ে সাইরা কোনো জন পড়ছে কোথায় জল পড়ছে পুকুরে পুকুর তুমি পুকুরটা কার তোমরা নি আমরা ওই পুকুর তো এরপরে কোন সময় খুঁজা পাইছো আমরা সন্দেহ করছিলাম এখানে এখানে আসিতে খেলতে খেলতে এনে এনে থাকে আমার মেয়ে তখন দেখছি না এইদিকে আমরা এলাকার মধ্যে সব ঘুরে চাইছিলাম পাইতেছে না তখন এখানে তোকাইছিলাম আর কি জল লামে তোকাইছিলাম যে পাইছি জলের তলে পড়ে বাইসে দিছে নাকি তা তোমার মেয়ের নাম কি আরিশা দেবর্মা বয়সটা কত 2 বছর আর এখন কই আছে এখন বিশালগড় হাসপাতাল তো এই জায়গাটার নাম কি তা এই জায়গার নাম বাস্তলি রামদাস পাড়া বাস্তলি ভিলেজ বাস্তলি ভিলেজ তোমার নাম কি সন্তোষ দেবর্মা জল হইরা মানে তোমরা কইতে পারো না না খেলতে খেলতে পড়ে না আপনার নাতিনের জলের মধ্যে খেলতে খেলতে বাড়িতে গিয়ে খেলতে খেলতে জল পড়ছে পুকুরে আপনার পুকুর নাম কি আসলো আরিশা দেবর্মা বয়সটা কত আসলো 2.5 বছর এই জায়গাটার নাম কি তা বাস্তলি রামদাস পাড়া নগাবাজি রে মা নিনা আমার দুজা পাইবে বিশ্রামগঞ্জ থানানি বিশিং খবজাক রামদাস পাড়াও তংনাই মঙ্গলদেব বরমানি বিহিক খম্পুই দেব বর্মা কতক সরবি লাংমা সাচমানি কক্তমা হাইনুহাই tei khoroksa nukhungni hamjak kotok soroi langma sachomani koktuma kasai phaijauka bisramgons thanani bising khobjak ramdas para amchiyo tongnai mongol debor mani bihi khumpui debor ma kotok soroi langma sachomani koktuma ruksawi sawi mankha mongol debor ma bai bini bihi khumpui debor ma kaijak laimani nukhung khalaimani bisik nite khaksa hai angano tongo chelabusa khoroksa nukhungo gurei mungsa kesekere walai toglai mungsa gurei kahamkino tongoi tonglayo hisangnai fiaba nogo busai mongol debor ma gurei sani busa jelano thuyamo muthuriwi nukhungni hamjak khumpui debor ma totorawo rifane kotok soroi langma sajomani koktoma yagulo busa jela thuibasawi naitugui tongja khabu mano ulo nugui laikha bumano kotok soroi langma sajomani nok nukhuni borok saimani logi logino nukhungni hamjak khumpui debor mano talang thanglaikha সাখামনগর তালাং থাংমা ইয়াগুলো আগুলিনি জিবি সাখামনগর রেফার খালাইজাখা সাকা থৈথানাই নুখুমি হামজক খুম্পুই দেবর মানি বুয়াই কক্তমা রকসাউই তাইবো সাউই মানখা নুখুমি হামজক খুম্পুই দেবর মা বসাই মঙ্গল দেবর মানো সাউই তংমানি কিসাসক সাল রমুই সাক হামিয়াহাই টংথগিয়াহাই ওংজাগৈ তংমানি বসা খুম্পুই দেবর মা অকক রংনো সাউই পাইনো নগন কতক সরজা খাই নকুনি হামজে খুম্পুই দেবর মানে মাংকাথै মানি লাইখা নবনি বড় তার জামাই অটো চালায় তারপরে অটো চালায় তারপরে তার বউ কইছে আমার শরীরে আছে কেমন কেমন যেন করে দিছে জামাইয়ের কাছে কইতেছে জামাই তো এটা বাইবা তারে রান্না করে খাওয়াইটা হইয়া তারপরে গাড়ি গেছে তারপরে দুপুরে শনিবারের দুপুরে ঠিক 1-2টা নাগাদ এমন টাইমে ছেলের ঘুম পাতেছে দুপুরের মধ্যে ছেলের ঘুম পাতে পানিও সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইতেছে ছেলের সঙ্গে ছেলের কাছে হাত রাখি আর কি তারপরে হঠাৎ করে ছেলে ঘুমাই গেছে আটকা তার মা বলে কাছে থেকে সরে গেছে তার আমরা স্বপ্নে দেখছে ছেলেটা আমার ছেলে কাঞ্জা রয়েছে বারান্দার মধ্যে মা কই গেছে আমার মেয়ে আছে 10-11 বছরের মেয়ে টানায় আছে তার শুধু বাইরে আছে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করছে দিদি আমার মা কই জেনে গেছে আমার হালাই ওই স্বপ্নের মধ্যে আটকা দেখেছে উঠে গেছে বাচ্চাটা তখন মা কই আসলো মা কই যে গেছে তারপরে তার মা কিন্তু ভিতরে গিয়েছে কান্ড এসব করে রয়েছে এসব কইতার না তারা তারপরে আমার মেয়ে আর তার ছেলে আমার ঘরে গিয়ে বেশি দূর না একবারে এক গোটা নয় আমরা ছোটো ভাই আমি বড় ভাই আমার ছোটো ভাই বড় আর কি তারপরে আমার কাছে গিয়েছে বাবু মা আমার মেয়েরা আর কি কাকি কিতে যেন রয়েছে তারপর আমরা যখন তখন দূরে আছি এতে দূরে গেছি গিয়ে দিয়ে এই অবস্থা গলার মধ্যে গাঁদা লাগাই গেছে তারপরে এরপরে আমি যখন তখন পাওয়ার মধ্যে ধরে গেছি আর কি দিছি
আর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ছেলেও আসে, আমার বউ আসে, তারপর তার ঘুরি করছে, গামছা করছে, তারপরে আমি ধরছি, সবাই মিলে ধরছি, বিছনার ঘরের মধ্যে ধোয়া আছে না, বিছনার মধ্যে হতে আমি বুকের মধ্যে একটু চাপ দিচ্ছি যখন তখন, শ্বাসটা একটু বলতে হচ্ছিল, কিন্তু চাপ দিয়েছে না, শ্বাসটা একটু বসে যখন তখন মতো দিয়ে আমরা হসপিটালে নিয়ে গেছি, বিশ্বনাথ হসপিটাল। এখান থেকে দাঁড়িয়ে গেছি, মারা গেছে কবে? মারা গেছে কালকে রাত্রে মনে মারা গেছে। কি নাম ওনার? বুঝে যাবো, বয়স কত? বয়স মনে 29 হইল। স্বামীর নাম কি? স্বামীর নাম মঙ্গল দেব। ছেলে মেয়ে আছে নি? ছেলে একটা আছে। কত বছর হয়েছে বিয়ে হয়েছে? 2-2.5 বছর হয়েছে। তুই কি মনে হয় কেন এরকম করছে? এরকম করছে স্যার, এরকম তার মানসিকতা তার বইতে না। সকালবেলা জামাইরে বলতেছে আমার শরীরে কি যেন আছে, কেমন কেমন লাগতেছে। শনিবার কিন্তু স্যার কোনো ঝগড়া হয়েছে তো? কিছু কোনো ঝগড়া নাই, কোনো ঝগড়া নাই। আপনি একবার আমার গ্রামে এলাকায় জিজ্ঞেস করতে পারেন সবার কাছে, কোনো ঝগড়া নাই, কোনো কমপ্লেন নাই, কোনো রেকর্ডও নাই। Khulumka jotono Radha Krishna Jewelry Nabakakti Tongtho Akititiani Hamzamat Chibaya Faro. Final Buskani Salmari 10 April Simin 25 April Salmari Zora. Sine Radha Krishna Jewelry Power Kaika Kaisa Kotor of Park. Oh, Faro Malay Tana Rangtoni Par Gramo 700 discount. Jotono Koizo Paimanzanani Bagi. The diamond making charge of night 20%, Billy Logiva Man night diamond value 20%. The silver jewelry making charge of 20% discount. They are Gemstone Bunaimano, Gemstone value of 20% off. Old gold eba old diamond exchange khaithani obumanai 100% exchange value. Manai pairom brom na tongnai lagyo kaisa gi. Sini showroom every week no khola tongnai. Sini Radha Krishna Jewelry 6টা branch tongo. Bobani Thail kha, Usha Bazar, Agartala, Dharmanagar, Bilonia, Udaipur, tai Polo Central Mall. Abon unna sini store na visit khanya bagai ang koi jago Khulumka. Sini o forum Paimanjana bagai jodono khabai khobai lamsogo. Puila no khulumka no rojatana no chini o mohana mediclinic go bo doctor phayo nai phai rong tini chawano chini uro phayo child specialist doctor ENT specialist doctor general surgeon doctor gynecologist doctor neuropsychiatric doctor general medicine doctor te pain relieving doctor robo phai nai phayo hingke no roda ke dakile jakaroi chini mohana mediclinic go phayo naijak phaimano te chirai ro lumkha kuchukha saime rongkha amani bagabano ro naijak phaimano te नरौजे कोनो ऑपरेशन खाइना मुसुंखा किडनी ओ पाथर उंखा गलबादार पाथर उंखा आमनि बांगमनर नाइजा फाइमानु तेचिनि अक्रा साक्रा हर थुमाया साइमिया नुमाया सरि आयुकमय कष्ट उंजागो आमनि बांगमनर डॉक्टर बे फायै गुरुंगै काहामके नाइजा थांमानु बेलाइनो डॉक्टर काहाम ते चिनि बुरि रक जे कोनो प्रॉब्लम उंखा समस्या उंखा बुरिनि डॉक्टर बे फायै नरक गुरुंगै नाइजा थांमानु इंका आमन सानामु संग आं अकक दुक नम्बर बुरि जाक दंगो अकक दुक नम्बर नरक बुकिं खायै ऑनलाइन तुइ टिकेट खायै मुं छुयै नाइजा फाइमानु आं आसनो सानामु संगो चिनि महाना मेडिक्लिनिक फायै दाके दाकति फायै नाइजा फाइबायदि आमसुंना जतनना हामबाय Iriginai, Naithok Iriginai. Iriginai Hamjang Roni Bagai, Naithok te quality kaham Iriginai. Tabuk Hatiwo, Bele Ranklai Beno, Manthogutongo. Manthogo, Yad by Tagza, Iriginai Chamutu, Irisha Kanboro, Manthogo,
ketal jorani mesin bai takjak naithok bumulni palini riginai tiprasa hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirita tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan borok phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirita tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa kokdu number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ লংতরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লংতরাই বেশ আহা লংতরাই বেশ Tinin bagai kok borok kok mamusuk na only kok mas mana bagai coya kari naitong di serang jati hamai.